Padahal perintah ngaji. Allah janji pinter. Ibadah pengen oli swarga, artinya ta'abbud. Langkau meningkat dari ta'abbud menjadi taqarrub para karo Allah. Mulai seneng demen, tidak ingin apa-apa, itu namanya taqarrub. Kapan wis taqarrub wis bagus, toli jadi apa? Jadi tahakkuk. Tahakkuk niku singkaton langka apa-apa hanya Gusti Allah, arane tahakkuk. Nah niku. Kapan wong wis langka ta'abbud sing ana kepentingan pribadi, kepentingan sedulur bae langka, maka aradna an-nuhlikal qaryah, maka Allah akan menghancurkan ini baik dunia ekonominya atau jasadnya atau kepentingan segalanya. Itu sebetulnya tidak sekaligus, bertahap. Pertama banjir, angin, tsunami, kebakaran. Nah niku. Ya semono dipai tsunami eling ta beli sadar ta bating. Pragat tsunami kula ting Pangandaran. Ngaji Pangandaran diupahi hotel jejer pirang-pirang atus hotel. Kula takon, lagi ana tsunami, yakin ki? Ya wis kun ku santri wadone ku wis pepaes maning bae. Anak elinge langka. Nah, ketika langka elinge, teli Allah peningkatan seluruh dunia, yaitu corona. Yaitu sehingga zaman sahabat juga ada yang namanya wabah. Ketika Allah ngupai corona yang luar biasa, pertama, sampai sekarang belum ditemukan corona itu penyakitnya kayak apa. Dokternya durung weruh penyakitnya kayak apa, wujudnya kapir abang ta ijo. Ya ana wong ngupai gambar kayak lamuk tak kayak apa, bukan. Ana sih kayak bal paling congak, bukan. Nah itu yang luar biasa. Ini sebetulnya menunjukkan kalau musuhnya tidak kelihatan, maka mintalah bantuan kepada zat yang tidak kelihatan. Kalau kamu hadapi dengan kelihatan nggak akan menang. Contohnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta dilindungi dari setan. Kenapa dengan Allah? Karena setan melihat kita, kita tidak melihat. Yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka, mesti kalah kita. Jangan minta tolong kepada malaikat. Kepada manusia mesti kalah. Kepada malaikat pun jangan. Karena walaupun malaikat melihat setan, setan masih bisa melihat malaikat. Gulete suwe. Pada katone. Maka mintalah tolong kepada yang tidak melihat setan. Yang tidak bisa melihat tapi bisa melihat setan. Siapa? Allah. Allah melihat setan. Setan tidak bisa melihat Allah. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Jadi Allah al-lutf itu ma la yarahul ain. Tidak bisa kelihatan mata. Lutfunya Allah. Allah tidak bisa kelihatan mata. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Maka mintalah kepada Allah karena Allah melihat syaitan, syaitan tidak melihat. Makanya a'udzu billah minasyaitonir rajim. Demikian pula corona. Corona dokternya saja tidak bisa melihat. Maka apa maning tentara, apa maning polisi, masa katona ning corona. Oleh karena itu harus dengan zat yang melihat corona. Corona tidak bisa melihat. Ketika Allah memberikan satu cobaan yang bertaraf internasional, yang paling parah justru yang negara yang sombong-sombong. Maka satu, kita memahami corona itu ada. Siapa yang bilang tidak ada? Ada.
Singaran anakku beli kudu katon mata, entut gak anak. Tapi beli katon mata mung anak ambune bae. Nah itu kan, angin ada, roh ada, beli katon mata. Yakin ada, yakin. Dan bahayanya itu bisa sampai sedina rong dina per jam. Kalau sudah kena masuk paru-paru maka menggumpallah cairan-cairan, tapi yang duduk cair yang mengeras, beli bisa ambekan, disedot nggak bisa sebab sudah nempel semua. Itu per jam mati. Kedua itu bahaya. Ketiga menular. Lawang biasanya wong sakit marani dokter mati. Orang saya itu ke dokternya mati. Di Indonesia ini yang mati sudah 40 dokter. Gawe dokter itu ratusan juta. Kangelan pada mati. Maka corona itu ada bahaya dan menular. Rapat WHO menghasilkan begini. Harus pakai masker, tidak bersentuhan, dan cuci tangan, dan meningkatkan imun. Krungu imun ben bekiyen. Hal ini direspon oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Didukung oleh NU, Muhammadiyah, Majelis Ulama, dan ormas-ormas yang lain. Maka dijadikanlah peraturan untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Ketika menjadi peraturan, bagaimanakah respon kita? Satu, hadits Nabi, la darara wala dirar. Tidak boleh membuat bahaya dirinya sendiri, dan tidak boleh membuat bahaya kepada orang lain. Maknanya kita menjaga diri, tidak boleh dengan penjagaan ini supaya tidak kena penyakit corona. Kalau toh kita tidak kena, corona nempel, itu menular. Itu namanya dirar. Dirar itu bisa membahayakan orang lain. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu. Satu. Kedua, hifdzun nafsi wajibun. Menjaga manusia, menjaga jiwa itu wajib hukumnya, fardu ain. Wa ada min umuriddin, wajib. Terus bagaimana sikap kita? Begini, gula tanah dalile wong Islam wajib bayar pajak. Ayo ayat endi, hadis endi wong Islam wajib bayar pajak? Langka. Kesepakatan bangsa Indonesia membaini ahlil din, ahlil adyan itu sepakat wajib bayar pajak. Dalilnya siji wa ulil amri minkum. Dibayar pajak dasarnya wa ulil amri minkum. Lu pajak bayar wa ulil amri minkum apa maning corona. Paham ya? Ini mestinya diumumkan sadurunge usim corona ini kamu boleh ketemu-temu. Nah, satu. Kedua, kita sebagai apa? Sebagai panutan, imam, tokoh, ustadz, kiai, ya kudu memberi contoh. Lah kapan kita memberi contoh kepada yang tidak baik, contohnya melawan aturan, bagaimana orang lain? Kita dari kiai, kita dari ustadz, kita dari santri, belum bisa memberi contoh. Makanya NU memberi contoh, jangan Jumat, jangan Taraweh. Karena NU sumbernya diantara sin kempek, ya wis kempek laka Taraweh. Ning masjid, ning kene wonten. Nah, kalimat tidak berkerumun itu menahan dari orang luar. Kalau pesantren yang maksurin, orangnya tertentu boleh. Nah, sampai kapan corona? Qala ba'dul atibba niku sampai Desember, wakila sampai Januari.
Qala ba'duhum 2 tahun. Bakale beli mati kena corona, mati beli mangan bakale. Wa qala ba'duhum tidak akan hilang mung ganti nama. Karena sudah mengeluarkan senyawanya, karena sudah menggunakan keturunannya. Lah kak mending bakal wis laka perkat-perkate bagian, ate bagian iku kowe kayak kolera, daerah anu kena kolera, daerah anu kena kolera. Nah, niku. Kalau sudah terjadi demikian, ada 2. 1, mengikuti aturan pemerintah yang pemerintahannya kita, itu pemerintahan wong sejen. Arepan ana wong mboten, kula sih badhe tarawih mawon, badhe Jumatan mawon, mangga. Beli nurut mangga. Sampean budan di tengah dalan gak los bae. Arepan kolar kale trijilane mbaken kita. Mangga silakan saja. Mangga. Ya anak Ki Jafar sampai wuru dhewe. Kula Jumat kula mangga aja tukang kunci omongane wong sing model kula, omongane pemimpin yang bertanggung jawab kepada santri dan umatnya, sing kaya konon omongane wong kang dudu pemimpin. Konon bae. Konon bae apa-apa. Saterusé dari sudut pandang santri dan agama, Allah niku maha loman, maha eman. Sira tupai penyakit ya, obate kijen, diupahi obateku. Mulane anak napa hadits napa maqala likul lidain dawa. Napa hadits niku? Setiap penyakit ana bata illal haram wal maut. Allah ngupai musibah, diupai obate secara agama. Nah, secara mau obat wis ana obatnya. Walaupun sampai sekarang vaksinnya belum ditemukan. Ya los. Winginane ada siapa sih ngomong dokter bahwa ada perusahaan masuk ke PB menawarkan jamu anti corona. Itu di antara sih ditekani kula. Bagaimana? 1 harus melalui Denpom. Iya. Harus melalui itu dulu. Kalau sudah disahkan boleh. Jangan gegabah nanti NU-nya yang kena. Siapa sih ngomongnya Kak Valen? Bandung. Oh, ini Bandung. PBNU. Harus wajib. Nanti yang kena kalau ada apa-apa bagaimana? Sudah walaupun disurvei, walaupun diselidiki, kalau Denpom belum, Denpom apa? DPOM. Iya, itu nggak bisa. Jangan. Nanti kita yang salah. Nah, itu harus resmi. Sebab WHO sendiri sampai sekarang belum mengeluarkan vaksinnya. Kedua, aja percaya ning berita ini Amerika dan Cina, aja kundingin, seminallah bedingin. Kunci wong kita geger dewek bae. Kini Cina permainan dagang. Ya sebut Cina bu apa yang kau nanti kita buktikan pada pengadilan internasional. Itu. Jadi wong santri aja gampang terkena berita begitu. Yang jelas begini. Allah nurunakan musibah, Allah dawuh falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u. Kapan kita wis ngupai baksu, azab, musibah, wabak, bala, carane tadarru'. Tidak boleh sombong. Ini Jakarta anak sombong. Imam masjid sudah, enggak usah takut corona. Mari kita jamaah saja. Imamnya kena, sama masjid kena kabeh. Karena sombong. Aja sombong. Allah dawuh tadarru' DP ya. Ini yang paling penting. Karena apa? Karena musuh kita tidak kelihatan, maka harus minta perlindungan, penjagaan dari yang tidak kelihatan. Itu patokan. Priben tadarru' siji. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kapan anak Kanjeng Nabi langkah siksa, termasuk siksa ya corona, menyiksa semua. Nah, jadi sholawat
Jadi sholawat sing akeh mesti selamat. Kudu yakin. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Kedua, kita maca tanggal Jumat. Ahlu baitil Mustafa kuhurihum amanul ardi fadzakiri. Fi dzakiri wa fadzakiri. Dan amalul ardi fadzakiri. Ahlu bait Kanjeng Nabi adalah amanul ardi, keamanan ning bumi, termasuk keamanan minal waba'i wal bala. Jadi kita tawasul karo ahlul bait li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Awal-awalnya kempet berbagai daerah luar Jawa pada telepon, pada SMS minta ijazah. Selesai ijazah itu pengen nggak terda. Wah ngaji ning Pemalang kiai niku Syiah kiai mbu Syiah mbu Mu'tazilah sing penting selamat waras tak sentak mana. Niku kapindo wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Siji sholawat tawasul karo ahlul bait tole sing akeh istighfar selamat apa maning ahlul ghazir nganggo waqiah yakin waqiane ku ndatangkan rezeki wa minal arzaqi sihhatul badan. Itu rezeki niku dudu duit bayang otake duit sih ya. Kepoloe lu duit kepoloe lu. Jadi sing aran rezeki niku napa? Duit. Jadi aja ngomong yang rezeki duit. Kempoten mawonku dasar kita memahami corona. Kita wis yakin, kita pegel patang wulan ndek kembene ngumah. Metu beli, ditane beli, mangan turu, lemu nganggur. Mulane ya akeh sing positif. Positif sate rabine. Kata sebagai mukaddimah ya sing kari yang beli yang bu dalam nambah yang teka setengah telului. Nah, kita sing penting menjadi orang ngerasa, coba sing ngerasa kita ki santri, kita ki kiai, kita ki ustad dipeloni wong paling tidak dititeni. Kadang-kadang kita beli ngerasa mengkonon. Kadang-kadang kita bilang, tadi ya kita ya beli bisa memberikan pendidikan. Padahal dididik oleh Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Al-ayah wong kang rabbuna Allah aqidahe akidah bener sahihah toli summa istaqamu syariate bener sembayang ibadah iku malaikat mudun tenang Allah takhafu wala tahzanu. Maknane wong kang dadi ustad, wong kang dadi santri, wong kang dadi kiai, tokoh Islam harus bisa memberikan pelajaran ketenangan pada orang lain. Ketenangan yang tenang pripun wes sholawat bae ora kena Gusti Allah sing maringi kita njalukane Gusti Allah. Gusti Allah sing maringi toli Allah maringi dokter mati obat bi ketemu iku artinya aja jaluk mono isyara aja jaluk mono aja gulati penyakit ning isun dingin mana mono pirang tong biaya 400 triliun lebih. Masya Allah. Apa lama kanggo gawe madrasah kok sing kene dawa mentik 400 triliun. Ya Allah.
Sehingga pemerintah aja nyalahkan pemerintah aja. Priben aja iku. Masya Allah Gusti. Kita memahami tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Singar pemerintah iku langka pengen menyengsarakan rakyat iku langka. Pusing. Arpan mengkenen tidak boleh sama sekali ekonomi mati. Arpan dibuka nular. Serok jari sampean piye jari sampean? Lamun sampean dadi pemerintah priben? Ku angel kan angel. Tutup pasar, mati ekonomi. Tutup pariwisata, hancur pariwisata Indonesia. Tutup investasi, hancur. Kenapa? Akibatnya kalau hancur ekonomi, kejahatan meningkat. Serok kunci Jokowi, maning-maning Jokowi. Gara-gara pemerintah Jokowi sembahyang dilarang. Jadi Jokowi kan sudah saya kasih Kiai Ma'ruf, kenapa saya? Ayo nyalakan Jokowi. Sudah kasih saya Kiai Ma'ruf, katanya Kiai, katanya Ruis Am, katanya Ketua Majelis Ulama. Kok yang disalahkan saya? Kiai Ma'ruf dong. Serok pribadi lah Jokowi ngomong konon. Saking bagusnya Jokowi babi lo kan boleh lo kan apa? Ditenggok gak kening Kiai Ma'ruf. Cina bae wong Cina nih kene niku 21.000. Wong Indonesia ning Cina 85.000. Ayo. Ini sampai ke kemasukan WA, PKA, PKI, PKA, PKI belum ada. Belum ada apa namanya? Belum ada perubahan tap MPR, PKI adalah partai terlarang. Ajak kepangan isu, ajak kepangan isu menengah. 2 tahun yang lalu kula karo keluarga dikumpulakan rayaan yang Mbah Maimun. Ya ngobrol ngalor itu diantaranya Mbah Maimun macakan syair. Wa fi rajabin taro ajaba wa fi syahril ladzi ba'da. Bakale ulan Rajab ana sesuatu. Ya Allah. Sesuatu yang aneh. Sampai roah sampai puasa. Langko Syawal wa fi Syawal yasyulul qaum. Syawal akeh ribut demo pinginan wis demo. Terus Dzulqa'dah adem, akhir Dzulqa'dah adem. Muga-muga aku ora menangi. Yo bolak-balik terus maca kuun mani-mani muga-muga aku ora menangi. Ya toli wafat lu terus kumpulakan raya terus kumpulakan. Nah, kita itu kudu bisa menenangkan umat. Jebol pripun sing ende sing saben Kiai priben sawah aduh Kiai kunang wereng entong-tongan dek isun sami Kiai wong-wong kena kabeh ya wis kin aran sing Gusti Allah. Mungkin kita zakatnya beli bener, sedekah kurang, silaturahmi kurang, Gusti Allah pakai cobaan. Nggih Kiai. Wong mbak balik kok Kiai si enak ya. Oh, sapa weru Kiai manjing kamar Gusti. Mangkane oli nyewa Gusti pripun. Aja beruang. Ikutat Allah takhafu wala lah baka Kiai priben saben Kiai priben kayak wereng hancur Kiai sawah kula sawah sampean kedik aduh wah jare pokoke Kiai bae ngemek baduk ke priben kita. Jadi kita tokoh harus mampu membuat orang lain tenang konon kudu ngerti mau koten kudu ngerti wis koten mawon mangga kita istiqomah. Ya pertama sih yang jangan ngajiman baru ngobrol wae. Apa manites puasa? Puasa itu anak 4 pilar. Ya ayyuhalladzina amanu id kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu he wong sing iman kutiba alaikumusiyam puasa kama kutiba kaya bengene la'allakum tattaqun supaya takwa. 4 pilar. Siji akidah
Ya ayyuhalladzina amanu wong kang iman akidah. Mulane ngaji iku sing paling dhuwur kudu akidah dingin. Sampai-sampai anak bet awal wajibin alal insani ma'rifatul. Pertama ma'rifat dingin. Oke, terus lu enggak ngerteni kun. Pertama kali wong belajar akidah apa kudu ma'rifat. Wong jare kule mari paling dhuwur, arek kunci marifat dingin mbu apa alam anak bete kaya kono. Marifatul ilahi biistiqane. Ya wallah alam mbu priben. Si penting akidah. Akidah macam-macam, mungkin anak usulan bagus bahwa akidah apa Wahabi harus dilarang di Indonesia. Kita yang moga-moga kali donga amin. Onon. Karena setelah diselidiki teroris itu keluarnya dari garis keras diantara dari Wahabi. Malaysia sudah dilarang. Akidah yang benar, akidah santri, ada ubis itu akidah. Ada ubis. Ya termasuk bahwa corona tidak kelihatan mata, maka harus minta tolong kepada yang tidak kelihatan mata. Itu namanya akidah itu. Akidah yang baik. Termasuk wa idza aradna an nuhlikal qura, itu juga itu akidah. Kapindo kutiba alaikumus siyam, puasa. Apa itu puasa? Syariah. Maka kita kudu syariah. Wong lakoni syariah, lakoni kayak dene ibadah, sholat, puasa dan lain sebagainya, niku bisa munggah usul ilallah. Karena di dalam sholat itu kontaknya karo Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bumi kering panas meledak mati kabeh wiwitan, butuh banyu sing langit. Langit nurunaken udan, bumi ijo, tumbuh-tumbuhan pada cukul si parie, kacange, jague kabeh. Kanggo sapa? Kanggo manusa. Ya il insan, libaqail insan. Terus dipangani ning manusa. Sing endi gagah ya sehat-sehat. Apa sih mangane enak? Mangane apa? Mangane peras, pari, ayam digoreng itu ini. Sing endi kunku pada urip karena bumi urip, karena anak udan. Bumi butuh. Delengan udan sing langit. Dengar, delengan langit pirasa kae. Semana ambe langka sakai, lamut langit tigel, ambruk hancur kabeh. Maka butuh penjaga langit. Siapa yang menjaga langit? Allah. Maka kamu harus hubungan dengan yang menjaga langit. Butuh ning langit. Mulane di kapan anak ayat mesti niku as-samawati wal ard. Kehidupan ini dari khaliqul langit, penjaga langit. Nah, kita butuh penjaga langit. Bagaimana cara supaya Allah tetap menjaga? Ya kudu hubungan. Bagaimana hubungannya? Syariat isi akidah, isi iyyaka na'budu, isi pasrah karo Allah, isi nyebut karo Allah, isi pengen diridhoni Allah. Niku maknanya kudu ngerti. Lah supaya demikian kita diperkuat karo apa? Karo sejarah. Kama kutiba alal ladina min qablikum. Ini kepentingan sejarah. Sing akeh santri niku beli ngerti sejarah. Sing akeh lu santri kudu anak pelajaran sejarah. Kapan bisa kayak konon? La'allakum supaya takwa. Lah, takwa niku kanggo kita-kita ya imtithalu awamira wajtinabu nawahi. Terus meningkat sampai tekani tahakkuk. Lah wong sing paling tahakkuk adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Kenapa? Karena awit cilik Kanjeng Nabi niku pernah ari batur-bature arep ngangkati watu. Kanjeng Nabi ngangkat watu, nyilak. Sarungnya nyilak. Wentise katon iku ana suara auratak ya Muhammad, orate katon. Kanjeng Nabi nutup. Niki maknane akhlak awit cilik Kanjeng Nabi. Akhlak awit cilik. Terus akhlak sampai disebut al-amin, sampai wa innaka ala khuluqin adzim, sampai paling dhuwure wong takwa adalah Kanjeng
nabi. Niki inna akramakum indallahi atqakum. Wal idza sahha ayqala inna khalqallahi lil alam li ajli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah Rasul. Muhammad min mundu sigharihi ila kibarihi niku Rasul. Mulane beli salah kapan orang ngomong Allah gawe alam karena kanjeng Nabi. Allah gawe alam, alam adalah kanjeng Nabi. Inna akramakum indallahi. Niku kudu paham. Lah niki mempelajari apa? Mempelajari kama kutiba alal ladzina min qabla allakum tattaqun. Loh, niku 4 pilar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam syariah kama kutiba alal ladzina min qablikum. Napa jenenge? Sejarah la'allakum tattaqun. Ini dalam rangka takwa. Carane priben ya caranya kudu ngerti ilmu takwa. Di antarane Allah memberikan konsep yaitu nganggo Al-Qur'an. Al-Qur'an kita beli bisa, Al-Qur'an global. Maka ana sing jukut lebah fikih bae. Maka Qur'an menjadi kitab-kitab fikih. Wa tafsirnya ana sing fikih, ana tafsir sing bahasa apa? I'rabe bae. Nahwe bae, sorofe bae. Ana tafsir aqidah bae, tafsir ana loro, ana tafsir isyari, ana tafsir ra'i, ana tafsir napa jenenge maksur, macam-macam. Di ana kiai bagiane nahwe sorofe njukut Quran dari segi nahwu sorof. Ana ulama sing njukut qiraate bae, ana sing ulama sing fikih bae, ana sing ulama sing sejarah macam-macam. Loh, niki mempelajari tafsir, sejen karo takwil. Kata tafsir sing zahir, kapan takwil sing ora zahir. Iku ala badil ara. Ngoten. Mulane lamun dudu pesantren angel. Walidzalik inilah kenapa kempek gawe SMK. Ya. Nu kaya wong sejen bae gawe SMK. SMK ku endi sing ning pesantren pira? SMK otak wong ning SMK apa sih? Pengen ngaji, pengen ilmu, langka kabeh pengen kerja. Maka pesannya harus menyediakan supaya mereka otaknya aja hanya kerja saja. SMK murid yang berakhlak, SMK murid yang punya ngerti ibadah, ngerti ngaji, ngerti Al-Qur'an. Mulane SMK Kempek diberi program unggulan yaitu tahfidzul Qur'an. Setitik paling beli patang ayat. Ngoten kok. Jadi metu si SMK apal Quran minimal 10 juz. Ini ning Mesir 5 juz, ning Maroko 6 juz syarat mutlak. Jadi SMK di sini untuk diproyeksikan Mesir, Maroko, Tunis, bahkan Turki lagi kini. Jadi SMK sing kene kowe bisa ning Turki. Turki niku batur ngriki. Ngaten kok. Terus insyaallah SMK di sini bukan sembarang SMK tapi dididik kira-kira bocah wajib setor patang ayat. Ngaten? Ila rohna bil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ali baiti wa dzurriyyati wa jami'a sayyidatina Khadijah al-Kubra wa sayyidatina Fatimah az-Zahra al-Fatihah. Wa ila arwahi awliya ila masyakil ardi ila magharibiha bari wa abariha khususan Syekh Abdul Qadir al-Jilani ya Allah al-Fatihah. Wa ila arwahi ahli tariqah al-mu'tabarah khususan mursyidina jami'a al-Fatihah. Ila arwah ashabil ma'ahid khususan ma'ahid di Cirebon. Allahumma inna nas'aluka bi izzatika wa jalalika wa bijahika bi karamati awliyaika ya Allah. Ihfadna min al-afat wal balaya. Allahumma Allah ya'ti qulubi ibadina wa yatil wabafi. Nahdika ya rahman rahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
يا إلهي ويا صمدي ويا سندي من عندك مددي ويا ناصري يا معيني إياك نعبد وإياك نستعين اقض حاجتي بحق سيدنا محمد الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولحم المشتبهين كمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون
وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصفية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال حول حالنا إلى أحسن حال حول حالنا إلى أحسن حال حول حالنا خصوصا أهل الغزير يا الله إلى أحسن حال في العلم والعبادة والرزق والصحة والعافية والرتبة والجاه والنفع والخير يا حي يا قيوم يا لا إله إلا أنت أسألك بنور محبتك يا كافها يا عين صاد حميم عين سين قاف يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رفيق يا شفيق أنت ربي على التقي فرج عني المضيق فرج عنا المضيق فرج عني المضيق ya Allah kecemasan kula njaluk diilangaken kerupakan kula njaluk diilangaken kula nyuwun kejembaran moga-moga sehat waras keluarga kabeh rezeki kathah ya Allah jembar anak-anak putu purun ngaos ya Allah lan manfaataken kula ya Allah pangkate kula nyuwun munggah ya Allah derajate kula nyuwun par karo panjenengan ya Allah ya arhamar rahimin ya mahalla kunuzi ahlil ghina يا مغني عن الفاقة من سعته بتلك الكنوز العائدة عليهم والنظر لهم يا الله لا يسمى غيرك إلها إنما الآلهة كلها معبودة دونك بالفرية والكذب لا إله إلا أنت يا ساتر الفقر يا جابر الكسر ويا عالم السرائر ارحمها ربي إليك من فقري ارحمها ربي إليك من فقري ارحمها ربي إليك من فقري اللهم إني أسألك باسمك الحال في غناك الذي لا يفتقر ذاكره أبدا يا مسبب الأسباب ويا مفتح الأبواب ويا مقلب القلوب والأبصار سبب لنا الأسباب وافتح لنا الأبواب وسهل علينا الحساب بالعافية يا فتاح يا وهاب أن تعيذني من لزوم فقري أوسط في بسط غنى أفقر عن الطاعة بحق نور أسمائك كلها أطلب إليك برزقك كفافا للدين والدنيا يعصم به الدين لا أحد لي غيرك مقادير الأرزاق عندك فأنفق لي من قدرتك فيها بما ينزل به ما ينزل به من الفقر وارزقني فإنك خير الرازقين وارزقنا العلم والصحة والرتبة والشعب والعلم والولد الصالح فإنك خير الرازقين يا غني أغني يا غني أغنني يا غني أغنني يا غني اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم إني أسألك بما عقد بمعاقد العرش من مواقد العز من عرشك ومنتهى رحمة من كتابك باسمك العظيم الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة كلها وشرق نور وجهك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأن ترزقنا يا واسع المغفرة اللهم يا رزق المقلين ويا راحم المساكين ويا رب العالمين بحق سورة الواقعة اغفر لي وارحمني وأنت خير الراحمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين
Nomor pira kah? Wajib. Wah. Dan Bismillahirrahmanirrahim 30 bawah. Wa innana lan setune kita uki iku nuhibbu demen kita annal qura ingin to nutur kita amsalaha ulai pira-pira sifate wong-wong kang wis den sebut ning dhuwur mbuh sapa dhuwur ngaji wis 4 bulan bi anna tarkahum kelawan setune ninggalakene wong lil adabin nabawiyati maring pira-pira adab kang bangsa kenabian iku fawata ngepotaken apa tarku alaim ing atas wong al husula ing pira-pira kehasilan ala tilkal hikame ing atas mengkono-mengkono hikmah wal asrari lan pira-pira sirri ar-ra'iati kang luhur kang bagus. Yang kene pantek tuturaken sifat-sifate wong kang meninggalkan adab-adab kenabian. Wong kapan orang nganggo adab kenabian, maka beli bakal oleh hikmah dan sirri yang baik. Hikmah beli bakal oleh. La syakka orang anak keraguan bi annaman kelawan setune wong nyajelisu kang lungguh sapa man amamal maidati ing dalam ngarepe rampadan pangan. Fi Ramadan indal mulan fi Ramadanin indal mulan Ramadan indal iftar indal nalikane buka liya'awidh drapona biasakan sapa drapona nekaken sapa man al aqlataini ing 2 kali makan allataini fa tahu kang pot opo aqlatani ing wong finari indal mangan fala yad'u maqara bakal ninggal sapa man majalan ing ubengan dil hawa ing maring hawa fadlan luwi-luwi anil ma'i saking banyu. Wong puasa Ramadan saawak biasa mangan pindho ping 3 keding malah iku beli mangan ya kempong ya ngorong begitu ndeleng amamal maidah ndeleng rampadan pangan kebek panganan apa man anak banyu anak esek wah wis kayak apa fala ya tau majalan semuanya harus ada. Tsumma yu'akhiru maka kari-kari ngakhirakan sapa salatal maghrib ing salat maghrib ila qubailal isya mari sadurunge isya setitik kayak kita mangan kolak sambel udud dingin sampai sembahyang maghrib arpan isya fa idza adzana isya nalikane adzan apa isya salat maka salat sapa al isya wa tarakala ninggal salat tarawih ing tarawih wah begitu isya sembahyang isya tuli beli tarawih keluar gensi. Tsumma dzaba makari-kari lunga dolan sapa ila dari sodiki maring umahe kancane wong dopok ngalor ngidul kada corona au qaribihi atau kancara kete wong liyuh iya drapona nguripaken sapa alaila ing bengi bilabi kelan dolanan bin narsyid an-nardid ku manane akeh manane apa sekak ya napa nardid dadu tapi dadu mboten kelaku dadi sekak wong ana satronji ana sekak ana dadu nanti kelawan dadu wal ghibati lan ngrasani wan nami mati lan unek-unek lan adu wis kandang ngalor ngidul corona ngalor ngidul ngrasani itu demo pisan wis priben mengkonku fa idza hana mangkon nalikane tumeka apa waktu sahur ada kembali soal akli maring badok maning menjadi ini saking panganan kang anyar balik maning badok maning sejen maning lawe mau si lawe apa lawe mau sate kien apa semur famal ama kok ngebeki sombat nau ing waduke wong ing wetenge wong ilal khulqu maring tekaning korokan masyaallah atop sampai ping 4 falayal batu makora bisa menang suwe sapa hadal insan iki manusia alladzi anhaka kang ngebeki kang memenuhi kang ngepolaken sapa insan jismau ing awake insan bisa dikelan melek bengi atau wili kang suwe wal aklil mangan al kathir kang akeh illa ayyar tamya yen tenta menuju sapa al firas ing atase kasur ila qubailil maghrib marisa durunge zuhur qubail maghrib marisa untuk qubail marisa durunge zuhur zuhri kok mata nel katon kalimatnya do ha ro cangkem mace maghrib iki mbokono
Menusa Masya Allah. Mata katon kalimatnya al-zuhri. Cangkem maca maghrib. Minal yaumits tsani dina kapindo tarikan hale ninggal salat subuh ing salat subuh wa mafawita lan ngepotakan ala nafsi ngasepir awak kedeke wong al khairati ing kebagusan pira kebagusan al katsirata kang akeh wal barokati lan pira barokat al azimata kang agung go akeh wong kaya kono. Wah maghrib wis sing jerok nang adzan apa Allahu Akbar pertama. Adzan ka pragat tabeli bukan urusan. Sing penting anak Allahu Akbar Allahu Akbar cek minum dingin terus mangat itu ini sembahyang maghrib kok dingin durung udut. Nah awas niki ditakwili mungkin kian dudu kanggo pesantren. Kapan ning kantor-kantor kula biasa ning kantor niku tong maghrib azan nginum dingin toli kolek toli sembahyang maghrib toli nembe mangan. Kapan ning pasar mangan dingin swarge apa santen jelek jangan jelek begitu ente beli ngaji santri awit esuk sampai tes asar ngaji ya mangan dingin kapindo langka kolek ke ente tak duwe kolek anu di pesantren kapan sembayang traweh suratnya cendek-cendek beli sembayang beli apa-apa sentaki bae intinya ente meluan yang pesantren ngaji serok tirun ndakong glosor bocah ngaji pesantren saking kempongnya nahan lapar nahan haus ngaji ternyata sasar masyaallah ngelempet kabeh dong maghrib kolek yari anak ente ngirimi beli nyala kenang bae setrembayangnya traweh arpa ngaji maning blong. Wong NU digawe Muhammadiyah ku sidelat ora. Gampang. Ana wong Muhammadiyah imame ning Masjid NU. 8 apa 23? 23. Ya silakan Pak Kiai, Kiai Muhammadiyah imame. Surate dawa bisa. Wis oli 8 ta 23 8. Karena surate biasanya al-hakum diwaca surat yang Quran tadi apa arane sisa surat tadi siji kan. Masya Allah. Maune ku 8 ta 23 8 ta 20 tempone imame maca surate dawa-dawa imam Muhammadiyah 8 ta 20 8 gelis gawe wong Muhammadiyah gelis dijak tarawih suwe bega ngakhiraken salat maghrib tolis adzan isya sembahyang isya mending sembahyang isya si bisa isya acan diterawih acan ngobrol sampai esuk wah sampai jam 3 ngobrol ngalor ngidul toli balik mangan sahur bisa sembahyang subuh turu sampai beduk mengkonon tak puasaku cocok tak karo la'allakum tattaqun. Innana setune kita ikulana syuku ora ragu kita bi annaman kelawan setune wong yaf'alu kang agawe sapa man mitla hadza ing padane iki kelakuan iku saisabu bakal ditimpai didalai dikenai sapa man hatman masyaallah ana hatmane pasti bin khitatil quwa kelawan merosote kekuatan wadhu fil badan lemah badan pasti badannya lemah bakal kapan lakoni kaya kono mangan bae trawe beli wa tuhamil maidatilan lemak lemak jadi sembayang ngilang nang lemak trawe ngilang nang lemak witir sembayang bengi ngilang nang lemak konon watu khomil maidah wa tawarrumil ainani beleken rembes li'annahu karena setune wong iku yakulu mangan sapa wong kama tak kulu kaya oli mangan apa al an'amu pira-pira raja kaya langkah kang ta'abbude
mangan penting, tapi lebih penting maning berpikir makan untuk apa gitu. Makan itu penting, tapi lebih penting lagi makan untuk apa. Kono ya ditulis di rumah apa? Makan itu penting, tapi lebih penting memikirkan makan untuk apa. Wa kana lan ana sapa wong an ada binabi saking pira-pira tata krama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzikri rabbih lan saking zikir ing pangerane man iku minal mu'ridina saking mlengos-mlengos kabeh. Ya Allah, wis ketinggalan, puasa ketinggalan, ngaji beli, mondok beli, santri ning omah, aduh mune ngaji online nganggo HP karo udut kopi ning iringan ngadepi TV wis semasa pakrah gaya sih gaya pada melu komentar ngaji idalah wis ya siji loro kang bener Kiai Miftah SMS Preita berarti wekel. Alhamdulillah tambah kena covid ku tambah wekel. Mulang ngaji tambah wekel. Wis bagian ana bocah akeh. Sing Jakarta pada SMP sing luar Jawa bahkan sing Maroko sing saya ikuti. Ya iya alhamdulillah melu tapi ya karo udud ndakom kok ngisi udud kopi maning karo alah wis. Ya daripada tidak, ya karuan daripada tidak sesuai daripada beli Islam. Wakana ada binaya tapi ya dari satu sisi, dari sisi yang lain alhamdulillah kiai pone beli weru Zoom saking ngerti Zoom. Ngerti ngaji online ya sesuai gaya isi santri melulu pegel apa dalam YouTube mana-mana mau ngaji, mana-mana mau ngaji. Iya. Wakana an adabi nabihi sallallahu alaihi wasallam andir rabbi minal kula pribadi tambah yakin sing arep selawat masyaallah mendatangkan segalanya yakin saestu yakin wallahi masyaallah wallahi Allah ndadekaken alam karena kanjeng Nabi adalah akramakum indallahi kita mutakine bae durung-durung ngatak kanjeng Nabi wis atqa. Mana yang lebih mulia di sisi Allah selain kanjeng Nabi mana? Di kanjeng Nabi itu akram berarti kanjeng Nabi itu atqa. Lah kapan atqa? Masya Allah Gusti Allah sampai ngucapan sampai dawuh Muhammad in syi'ta la fawwadtu amra ummatika alaika lamun sira gelem umat sira cek apa jare sira ajeng karena kan Allah ngerti kanjeng Nabi begitu rahimnya kepada umat iku kanjeng saking rahmate saking welas asih ning umat beli gelem dudu saking beli welas saking welas mong Gusti monge ku saking welas kenapa li anni rahimun wa anta arhamur rahim li anni makhluqun wa anta khaliq li annaka rabbul alamin panjenengan rabbul alamin panjenengan arhamur rahimin la yataghayyar bareng kula niku manusa hamba sing arep hamba makhluk sing arep makhluk mutaghayyir wa rahmati mutaghayyira li annaka rahim wa anta qadim wa rahmatuka qadimatun la tataghayyar kula si manusia makhluk niku hadiku yataghayyar bisa robah mangkali kula rahmate berubah digawe mengkel yakin kula mboten mengkel tapi lawan sewaktu mengkel karena kula hadis wa anta qadimun wa rahmatuka qadimatun la tataghayyar mulane kanjeng Nabi mboten puru kanjeng Nabi rahmatan lil ummah. Wa amma man yastami'u ila qouli Rasul sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam. Hadis di siapa? Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur
yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyuna wal akhbaru bimastughfidu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada fala takhshawun nasa wakhshawun wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Inna sak temene kita iku anzalna endi kapan anak Allah arep nerang fi'lul azim niku Allah dawe inna. Paham ya? Al fi'lul azim loh. Menurunkan kitab niku hal yang azim. Itu memakainya na, inna anzalna. Kapanan beli berkaitan karo fi'lu niku ini anallah. Oke. Inna setune kita iku anzalna titinana kapan liyane Al-Qur'an mboten nazzalna tapi napa anzalna. Inna setune kita iku anzalna nurunaken kita at-taurata ing Taurat fiha iku tetep ing dalam Taurat hudan utai petunjuk ay minad dhalalah wa nurut ay bayanun penjelasan lil ahkami maring pira-pira hukum. Taurat niku kitab sing isiye hudan wa nur. Hudan petunjuk minad dhalalah, wa nur petunjuk tentang hukum-hukum. Tetapi ketika Nabi Musa teka, Nabi Musa iku diundang ning Gusti Allah. Musa menek kurang den karuan. Teku pai diundang Gusti Allah. Puasa ya, puasa. Titene ya, titene. Kapanan pengen mulane kiai-kiai mesti puasa ya. Niku wong puasa iku kanggo marake Gusti Allah. Puasa 3 dina, 7 dina, 21 dina, 40 dina. Mung bae asale 40 dina, tapi jare kiai supaya yakin didalai 41 dina. Contoh Nabi Musa harapan marane Gusti Allah kokon puasa. Bareng 30 dina Nabi Musa iku watu kenang ababe dhewek. Watu pilem harapan kelenger kenang ngambu tai sih. Dadi siwakan. Bareng siwakan malaikat protes, "Gusti, biasane Musa mambuhe wangi. Niki mambuhe blenak. Napa Musa siwakan?" Wah, sira siwakan beli ngerti bahwa ambune wong puasa iku nyenengaken malaikat. Maka dikiparati kok nambahi 10 dina. Mulane wa id wa'adna Musa arba'ina 40 dina. Mulane jare kiai-kiai dukun-dukune puasa 40 dina. Oh, arpan mangkat ngomong, Harun titip ya. Alhamdulillah Kang Harun waras maning alhamdulillah. Monus kelintar-kelintar bae wongku Israel ku marani kempek mati pirang-pirang. Wati be marani Raja Galuh beli mana-mana. Didongak nang pirang-pirang waras dioperasi 4 jam, kelengere 20 jam luwih. Ya wis kun wis. Waya afdhalu dzikri fa alam annahu. Tapi yang Gusti Allah ya yuhyi wa yumit. Allah sing gawe urip waras alhamdulillah. Diniati Kang Harun waras kanggo ngaji. Niku. Fatihai be mandi alhamdulillah. Ali Taurat. Sirat Harun jare Nabi Musa. Titip umat ya, nggih awas tinggal. Bareng teka nggawa map. Nabi Musa nggawa map isi triplek kang isi Taurat. Teka
Wong pada nyembah berhala. Pedet, ngamuk Nabi Musa. Digeret ndase jenggotnya keding. Jenggot dawa cabut. Sampai ayatnya la ta'khudz bil lihyati wala bir. Masya Allah. Iki jenggot aja ditarik lah ilallah. Ko ya benar kakang anaknya ibu supaya melas. Kula wis ngomong tapi kula pandipateni. Lamun kula keras kok jadi sampean farraq tabani Israel sira memecah belah. Wis kula meneng bae nunggu sampean. Lho. Saking nyewote map dibalangna. Sing isi apa triplek. Isi Taurat dibalangna. Wah pecah kabeh. Sing isi ahkam ilang. Tulisan sing isi ahkam ilang. Mulane Taurat isi mau itu. Jadi tafsir wallah alam bener beliau. Yang kali macam baik tafsir. Ya kita dari Quran dan hadis ya wisira umai aja nganggo saklar. Apa arane kah? Saklar ya. Sira umai listriknya langsung bae listrik ning dalan kah. Cangkol akan kebakar lebih burung umai ira. Dadi wong kapan pengen sing Quran hadis bae pada bae karo listrik umai nganggo apa? Beli nganggo apa? Kilometer lah kebakar wa bagaimana bermazhab. Oke makanan sira dokter ilmu kedokteran sekolah ini ning Eropa dengan Australia beda. Kalau Eropa si dokter mana ini kapan ngoperasi sing dhuwur mingsor sret dah. Kapan Australia horizontal paham ya. Horizontal ketika ada kesalahan dokternya siapa deleng lisensinya dari Australia terus prevent pelaksanaannya horizontal sesuai karo prosedur kedokteran Australia tidak bisa ditutup. Kalau dokter Australia kok ngoperasinya vertikal sindur mingsor maka bisa ditutup. Kinki madhab paham beli itu madhab Syafi'i ya ghairil maghdubi aja mandek Imam Syafi'i. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syafi'i sebabnya ngitungnya sing bismillah ari Fatihah ku pitu jere Syafi'i bismillah alhamdulillah arrahman maliki iyyaka ihdina sirata. Di sirata sampai waladhdallin saayat. Kapan Imam Abu Hanifah pitu tapi ngitungnya alhamdulillah arrahman maliki iyyaka ihdina sirata ghairil. Bar Syafi'i mandeg lah. Priben kunku tidak sesuai mazhab. Gitu. Pada karo operasi mengkonon. Kalau sesuai mazhab ya mak. Umbe ambekane beli kuat ambekane. Dari kapan Syafi'i? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syafi'i sirata sampai waladdallin satu ayat. Ngaku Syafi'i ghairil mandeng. Kan begitu guyonane. Ya, tadi beli kena. Ya kan sing areng beli kena apa? Lagi kanda madhab. Yang Syafi'i je. Zakat fitrah nganggo duit. Ya bukan Syafi'i. Lagi kanda madhab. Al ilmu syai'un wal amal syai'un akhar. Fiha ikut tetap ing dalam Taurat hudan utai petunjuk minal dhalalah wa nur ay bayanul akam yakumu memutus hukum biha kelawan Taurat sapa nabiyuna pira-pira nabi min bani Israil
alladzina aslamu kang padha menyerahkan sapa nabiyuna ai ing qadu tunduk sapa al nabiyuna lil Allah lil ladzina hadu ngukumi maring alladzina hadu kang para Yahudi warabbaniyuna al ulama minum saking alladzina hadu wal ahbaru pira-pira alif al fuqaha bidin hukumi bima kelawan ai bisababil ladzi bima ai bisababil ladzi kelasa perkara ustughfidu ay ustudi'u kang den titipi sapa alladzina sapa annabi hu ing ma ai istaghfadhum amri ngreksa ing wong supaya Allah Gusti Allah iya ma min kitabillah sang kitab Allah carane ngreksa ai cara sadari ai yubaddilu yang tangganti sapa wong hu ing kitabillah wa kanulan ana sapa annabiyuna alai ing atase ma iku syuhada apira-pira kang dadi saksi nyakseni ana sedulur ma iku hakun hak fala takhshaw maka aja wedi sira kabeh annasa ing manusa isun nurunaken Taurat las isun nurunaken Taurat isi hudan wa nur Taurat iki akan diberlakukan oleh para nabi yang Islam. Islam apa makna yang Islam ini? Kalau diartikan Islam itu agama Islam boleh, artinya li syarafil Islam wong nabi kudu muliakan agama Islam, maka istilahnya adalah diberikan Taurat yang isinya petunjuk untuk orang-orang yang Islam. Yaitu nabi. Nabi-nabi itu diberi Taurat. Nabi-nabi yang Islam. Nabi-nabi yang memuliakan Islam. Sebab pada akhirnya seluruh kita bermuara kepada Al-Quran dan Islam. Allah sudah memberikan cara demikian sehingga Al-Quran terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafidh. Allah nazzalna lan Allah lah hafidh. Pak kalimat hafidh luar biasa. Dengan cara apa Allah menjaga? Duduk dengan cara malaikat dodok nih setiap Quran bukan manusia. Quran dia cetakan Jerman. Wonten ning Arab Quran cetakan Jerman, Quran cetakan apa jenenge Jepang, cetakan Cina. Pantasnya Quran itu nyetak ya kempek kan begitu. Kebabakan Arjuna pencetak Al-Quran karena santri ora. Allah jaga Al-Quran luar biasa. Sajadah sing gawe siapa? Cina, India. Ya Allah Gusti. Tasbih Cina melulu. Tasbih Jepang kanggo ngukur balapan motor. Digawe santri kanggo zikir. Tak tok. Takono wong Jepang gemuhi. Tapi akhirnya dari orang Jepang ya wis lah kok tasbih belah 11. Ya goblok santri kan mau kono goblok. Yang tak tok kanggo balapan kan Kak. Balapan motor, balapan berapa kilo. Santri kamu doh. Ya Allah, lucu. Ya santri lucu santri. Nah ini gue bimastuk itu. Allah jaga Islam, jaga Al-Quran luar biasa. Ana wong maca salah apa maning huruf, salah ikhfa bae geger. Salah huruf bae kurang dawa geger. Lah sing anak Quran yang luar biasa di anu ana sing yunfiquna apa kan Pak? Macam-macam disalah-salahkan oleh cetakan geger. Lah itu kegegeran umat Islam tentang satu huruf itu artinya Allah menjaga fala tasyabun nas mongko jewedi sira kabeh annasa ing manusa ayyuhal yahud fi idhari ma indakum indalem nglahiraken jelasaken ngatonaken barang indakum kang ana ing dalem sandinge sira kabeh minnati Muhammad nyatane saking apa jenenge mau sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam warrajmilan rajam wa ghairihima lan liyane nakti lan rajam anu sih dibuang ning wong Yahudi farjumuha tadi diwacae farhamuha
Wakhsyawni lan dia sira kabeh ingsun fi kitmani indal ngumpetaken ma indakum sing wedi ning ingsun ya aja wedi ning wong dinggo aja wedi wong wediane Gusti Allah aja wedi corona masyaallah arep pidato jangan takut corona tidak boleh ditakuti hanya kepada Allah srok wong Quran jenengan kandang ula anjang kandang macan wedi tak beli dah kewedi jare aja wedi corona sini macan wedi wala tashtaru lan aja tuku sira kabeh tastabdilu amri ganti sira kabeh bi ayati lan pira-pira ayat Yesus samanan ing rego qalilan kang kidik minat dunya saking dunya demo hanya karena menuntut segala sesuatu dengan atas nama agama nyatane karena mereka jalan hidupnya disumpel. Awas satu saja ya. Orang-orang yang anti pemerintah sekarang karena pemerintah sekarang ingin mengambil 7.000 triliun dari orang-orang yang korupsi. Lah makanya wong kan sing 7.000 triliun sing bungae pun diambil pemerintah ya sidak. Lah kunku membiayai demo sekolah bagus lah. Ambil aja weruh PKI wis langka PKI. Ya lamna ana ya kaki ditumpas. Fa ta'khudunahu kang alap sira kabeh ing zaman ala kitmani ya ing atase ala kitmani ngaseng ngumpetaken ayat mau ning dhuwur kitmani kitmaniha keder temen waman utai sapa nukulam yahkum ora mutus hukum sapa man bima kelan perkara anzala kang nurunaken sapa Allah Gusti Allah faulaika humul kafiruna maqati wa ikumul kafiruna kang kafir kabeh bihi kalon Allah sapa wong nganggo hukum di luar ma anzalallah adalah al kafirun ya bener leres sahih tapi kudu weruh ma anzalallah yaiku sira ngerti langsung ta orang ngerti langsung beli bisa memahami Al-Quran beli bisa nerima hadis sepenuh hidup karena kanjeng Nabi terbatas sedangkan masalah berkembang maka harus ada jawaban-jawaban masalah yang disesuaikan karo Al-Quran dan hadis caranya bagaimana ya caranya kudu anak kesepakatan ulama dan sahabat arane ijma lebih bisa sepakat nganggo ilmu kapan sepakat aran ijma kapan beli sepakat itu wong edek anu ndak mungkin kumpul arane qiyas lah sing duwe ijma qiyas niku sapa Imam Syafi'i kan begitu sing duwe qiyas niku Imam Syafi'i maka kudu bermadzhab luar biasa wong ora gelem bermadzhab karena itu ini arepan apa. Nah, sementara kiai-kiai yang memutuskan hukum itu melalui ilmunya yang namanya ijtihad. Ijtihad ditakdirkan oleh Allah orang pada hasilnya 5 saatil umamil katsiratil azimah. Umat yang banyak yang luas inilah disesuaikan dengan kaulnya mazhabnya masing-masing gitu caranya. Dan di kesimpulannya wa malam yakum bima anzalallah ay wa malam yakum bima fihi hukmul ulama al mustahidun faulaika humul kafir gitu bukan ma anzalallah dari Quran kita ngerti Quran sing ngendi ma anzalallah adalah hukum yang diproduk oleh ulama di mana ulama ijtihad bi jami'i quwwati ulumil ijtihad dan mengerahkan segala sesuatu kemampuan ijtihad maka itulah hukum Allah itu hukum Allah itu hukum Allah Quran hadis kanggo kita loh kanggo kita sing bodoh hukum Allah bukan Quran dan hadis hukmul ulama mujtahidin mulane kudu ngerti saudara-saudara wa malaiku kalau tidak pakai Quran yang sirah tasrifan bae bisa harapan pidato ngalor ngidul kepriye dadi kudu ngerti wa malam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun wa malam yahkum bima anzalah ay bima hakama bihil mujtahidun
min ahli istihad. Dudu saking istihade bocah kandut lah. Wallahu a'lam. Ayo bareng-bareng maca li khamsatun. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatima al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatima li harral waba'il hatima al-mustafa wal murtada wabnahuma li khamsatun utfi biha harral waba'il hatima al-mustafa wal huma wa fatima li kham fi biha al waba'il hatima li khamsatun utfi biha harral waba'il hatima mustafa wal murtada wabnahuma wa fatima alhamdulillah rabbil alamin Allahumma bisa dibaca wa ili baiti rasulika ya Allah wa bila dirka Allah wa bila Allah isruhanna wa bala Allahumma ya Allah fadna 'anil waba'i wal bala ya kashifad dhurri wal waba' la ilaha illallah ya kashifad dhurri wal waba' la ilaha illallah ya kashifad dhurri wal waba' la ilaha illallah Allahumma rzuqna warzuq aba'at talabati wat talibat as-sihhata wal 'afiyah warzuqal kathil halal yakuna abna'uhum wa banatuhum muta'allimina fil madaris wal ma'ahid bi rahmatika ya arhamar rahimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu la haula wala quwwata illa billah sallallahu alaihi wa sallam al-fatihah. Sing penting maning donga kanggo wali murid. Kula ku donga kanggo wali murid nggal waktu. Ya Allah, wali santri, wali murid supaya waras akeh duwite. Apa sih? Lamun akeh duwite bocah beli mondok maning. Dudu masalah pondok kosong, pondok tek isine pari pirang-pirang kebekam. Tapi bagaimana umat kapan gelem, kapan wis beli mondok. Beli kenal akhlak, beli kenal apa. Wali murid wis pada ngomong pripun jika ibu kaya kapan pegel jauman anak ning omah bae ku pegel ya ning omah kerasa kenang bibi saya dadi guru ning omah dolan bae TV bae HP bae motor bae. Bismillah.